आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्रवस्त्रामृता। या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृतिवी। देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु अनन्या। प्रथमे मुख्य खबर। लगाण वर्षा जोगु राज्य में 20टी जिल्लार 7 लाख लोक प्रभावित। आकाश मार्गरू बन्यांचल परिदर्शन कले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। भद्रकर नुआ जिल्लापाल भाबे सोमेश कुमार उपाध्याय नियुक्ति हेले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूको ओडिशा गस्त पाई कमिशनरेट पुलिस पक्षरु भुवनेश्वर और कटक रे ट्राफिक व्यवस्था कड़ाकड़ी। नुआ दिल्ली ठारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक अनुष्ठित। अमेरिका पक्षरु ईरान उपरे पुणी आकाश मार्गरू आक्रमण आरंभ। नेपाल रे सांप्रदायिक हिंसा जोगु 3 जनक मृत्यु सूचना। राज्य गोष्ठी क्रीड़ा प्रतियोगिता भारतर रेलप्रीत को रौप्य एवं सीमा को ब्रोंज पदक मिली। एवं आसंता अगस्ट 2 तारिख राज्य रे पुणी वर्षा परिमाण बढ़िबा नै पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। एबे संपूर्ण खबर। लगाण वर्षा जोगु ओडिशार बन्या परिस्थिति उद्वेगजनक होई पड़िछि। राज्यर प्राय 20टी जिल्ला रे 7 लाखरू अधिक लोक बन्या और जलबंदी परिस्थिति रे प्रभावित हेउछन्ति। अनेक नदीर जलस्तर विपद संकेत उपरे प्रभावित होइतिबारु निर्मांचल ग्रामगुड़िक जलमग्न होइछि। बहु स्थान रे घरबाड़ी रास्ताघाट चाष जमी और जनसाधारणकर दैनन्दिन जीवन व्यापक भावे प्रभावित हेउछि। परिस्थितिर समीक्षा पाई राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी आकाश मार्गरू बन्या क्षतिग्रस्त अंचल परिदर्शन करथिले। से विभिन्न नदी अववाहिका जलमग्न ग्राम एवं रिलीफ व्यवस्थार स्थिति अनुध्यान करी जिला प्रशासन को त्वरित उद्धार खाद्य पानीय जल स्वास्थ्य सेवा और आवश्यक सहायता पहुंचाइबाकू निर्देश देथिले। राज्यर विभिन्न स्थान रे ओड्राफ अग्निशम बाहिनी एनडीआरएफ और स्वास्थ्य प्रशासन मिलित भावे उद्धार कार्य चलाइछन्ति। बहु लोकंकु सुरक्षित स्थान और अस्थायी रिलीफ शिविर को स्थानांतर करा जाइछि। अन्यपटे पाणीपाग विभाग आहुरी किछि जिल्ला रे प्रबल वर्षार संभावना थिबारु सतर्कता जारी करिछि। राज्य सरकार समस्त परिस्थिति उपरे नजर रखिथिबा बेले प्रभावित लोकंकु आवश्यक समस्त सहायता जोगाई देबाकू प्रतिश्रुति दैछन्ति।
ଭଦ୍ରକର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ସୋମେଶ କୁମାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2017 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୋମେଶ କୁମାର ପୂର୍ବରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ। ଏବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2:10ରୁ 2:30 ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମହାମହିମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କନଭୟ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ସାମୟିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଓ ଡାଇଭର୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଭାବେ ଭିଡ଼ ଏଡ଼ାଇବା, ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗ ବାଛିବା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀ ସେବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିବା ବେଳେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ଇନ୍ଧନ ଓ ସାରର ଉପଲବ୍ଧତା ତଥା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ପ୍ରବାସୀ ଓ ନାବିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସାର ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅମିତ ଡୋଭଲଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି, ଡ୍ରୋନ୍ ଭଣ୍ଡାର, ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଓ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଇରାନ ହିଁ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଆଘାତ ବୋଲି କହିବା ସହିତ କଠୋର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ପରିବହନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ନେପାଳର ସୁନସାରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ 12ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ଇନରୁୱା, ଜନକପୁର, ସିରହ, ଗୋଲବଜାର, ଲୋହନ ଓ ଧନୁଷା ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଥିବାରୁ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସୁନସାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ପାଣି ନେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଡିଜେ ବାଜୁଥିବା ଏବଂ ଡିଜେର କାନଫଟା ଶବ୍ଦରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଓ ପରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପରକୁ ଠେଲା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଦୋକାନ ଓ ଯାନବାହନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହିତ କିଛି ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ଗୁଳିଚାଳନା କରିବାରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2026 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ପଦକ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ ତୁଳନାରେ ରେଲପ୍ରୀତ ସିଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲା ବେଳେ ମହିଳା ସର୍ଟଫୁଟ୍ରେ ସୀମା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ
आगामी इवेंट गुड़िकरे मध्य भारतीय क्रीड़ाविद मानकठारु आहुरी पदकर आशा रही। एबे पाणीपाग खबर। राज्य रे गत किछि दिन धरी वर्षार परिमाण कमिथिबा बेले आसंता अगस्ट 2 तारिखरु पुणी वर्षार परिमाण बढ़िबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा एक लघुचाप क्षेत्रर प्रभाव रे राज्यर अधिकांश जिल्ला रे वर्षार प्रभाव बढ़िबार संभावना रहिछि। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार विशेषकर उत्तर और उपकूल ओडिशा सहित किछि पश्चिम जिल्ला रे हालुकारु मध्यम एवं केतेक स्थान रे प्रबल वर्षा होई पारे। किछि अंचल रे वज्रपात और घड़घड़ी सह वर्षा हेबार आशंका थिबारु सतर्कता जारी करा जायछि। मत्स्यजीवींकु समुद्र को न जिबाकु परामर्श दिया जायथिबा बेले लोकमानंकु वज्रपात समय रे सुरक्षित स्थान रे रहिबा एवं प्रशासन पक्षरु जारी करा जाउथिबा सतर्क सूचना को पालन करबाकू अनुरोध करा जायछि। एबे आसंतु सुनिबा आजिर स्वास्थ्य बाणी। गंठी व्यथा एक साधारण स्वास्थ्य समस्या। बुढ़ा लोक माने एही रोग रे पीड़ित हुअन्ति। मात्र आजिकाली युवक माने मध्य गंठी व्यथार समस्या रे पीड़ित हेउथिबार देखा जाउछि। गंठी व्यथार मुख्य कारण गुड़िक हैला बयस वृद्धि जोगु हाड़ दुर्बल होई पारे गंठी व्यथा आरंभ हुए। विटामिन डी और कैल्शियम अभाव हेले गंठी व्यथा होई पारे। शारीरिक ओजन बढ़िले गंठी उपरे अधिक चाप पड़ी गंठी व्यथा हुए। अधिक समय बसी रहिबा किंबा व्यायाम न करिबा द्वारा गंठी व्यथा होई थाए। तेबे किछि घरोई उपचार द्वारा गंठी व्यथा समस्या दूर करि पारिबे। दिनको अत्यंत थरे क्षीर रे कंचा हळदी फेंटी पियंतु। अदारे चा प्रस्तुत करी पीले गंठी व्यथारु उपशम मिली थाए। गंठी व्यथारु आराम पाइबा लागि सरिष तेल किंबा नड़िया तेल रे गरम करी गंठी रे मालिश करंतु। व्यथा स्थान रे गरम पानी सेक देले मध्य जंत्रणारु आराम मिले। राति रे मेथी भिजाई रखंतु और सकाळे सेही पानी को खाली पेट रे पियंतु। उपश्रम मिलिबो। प्रतिदिन किसी जोग व्यायाम चलाबुला करने द्वारा गंठी शक्त हुए और जंत्रणा कमे। तेबे दीर्घ दिन धरी गंठी जंत्रणा भोगुतिले डाक्तर सहित परामर्श करी औषध खाआंतु। आजिर खबर को एठी रखुछु। नमस्कार।